টাইমে আরো দুই দিন একদিন পাবে सिनि तिप्रा सरक ताम अमति खैमां दा बुंगो प्रटेस्ट खालायमां मा थांनाय बुफ्रु सोलोंनाय बुफ्रु कुसुआव गानाय बुफ्रु यक्सिनाय अमति खैमां दा स्ट्राइक रक बन्द रक खालाय मा थानाय एकटा सिम्पल डिमान्ड नो पॉइंट रिया ताम सानामु जों सरकार न अबंखा नाजे स्टेट गभर्नमेंट दो जोंनो पॉलिसी खालाय तनि रेखा जोंनो जेसे के बनो बाइके डिप्राइव खालाय बाइके तला खिखलाय तनानि बरनि वान सुमुं बिराद खाय सांगातिक चि আরে ভাবিনা বা কি দাইছে কত শূন্য চলো Ahora ya no tienen socio. Anh chưa có tổng có tiền căn. গাগারজন তুলে দাও কথা শুনে কথা ছয় সাড়ে থাকা হাঙ্গা বল সাড়ে ছয়টার দিকে ছয়টার দিকে আরে না আরো আগে দিবি ছয়টা চালে ছয় সাতজন যাইছিলাম যাওয়ার দল মিলিয়ে রহন কক সাইটং মানে আমরা সিনেমা কাহা বলবো মানু ওখানে খানে আফাই না থানে जोंनो खाना प्लागा मा खारनाय खाने दुइ साबन जायছে আমরা মানু और नारां माखा लामा गासबो আমরা তুমি ছয়জন গেলে তুমি এটা থানা ছলাই পন ইয়া ফার্মার নাই সারে সুন্দর প্রোগ্রাম আমরা ওই জায়গাতে করি কমপ্লিট করে এখন কথা বড় তাঙ্গতি আর্টিকেল আনো সারে চলো চলো বতি আর্টিকেল प्लस अब तो आर्टिकल लोग मत खाओ ना सारे आर्टिकल नंबर से ना बोल आई नो कंट्रोल जो सिस्टम अब हाईवे नेशनल हाईवे एक्ट होने चाहिए सर ये नेशनल हाईवे एक्ट नंबर ऊपर नेशनल हाईवे एक्ट हाईवे एक्ट कोई पब्लिक का रास्ता रुको नहीं कर सकता, पब्लिक का डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ये लॉ फॉर लॉ है। अभी आप लॉ ढूंढ लीजिए सर कौन सा आर्टिकल में है पिंटो सर प्लीज चलो सर बताइए मैं बोल दिया इनॉग्रेशन हुआ यस 108 है कब हुआ इनॉग्रेशन सर अब देखिए मुझे पता नहीं है लेकिन हमारा रिकॉर्ड में पता नहीं चलेगा सर आप लोग मालूम है 62 कॉन्स्टिट्यूशन है फॉर ओनली 40 मैं बाद में बता रहा हूं मैं बाद में आपका आप जवाब दिए ना मैं आपको पूरा ब्रीफिंग करूंगा बाद में आप जवाब दी क्यों अरे बाद में करूंगा अभी नहीं वो अभी बोल दो कहाँ है कौन सा आर्टिकल में हम लोगों को कहाँ भाग रहे हैं सर बोलिए सर कहाँ भाग रहे हैं आप थोड़ा बोलिए ना सर प्लीज सर प्लीज मैं बाद में कर रहा हूँ प्लीज सर अभी बोलिए सर आई एम नॉट ऑब्लिगेड टू आई एम नॉट बाउंड टू बताइए आई थिंक यू Okay. No, I will say. Sir. I will say later on. I will after let me do my works. No? सर वी आर आल्सो डूइंग आवर ड्यूटी सर प्लीज सर ये भी देखो सर भाग रहे हैं क्या गलती किया है कहाँ है कहाँ लिखा है तो तुम जो बताए ना तो 100 का 100 पावर है हमरा त्रिपुरा सापी बोल का वो रोड क्या करना है कहाँ रुकना है तोड़ना है वो तो अधिकार है मैं देखो एक बात बता रहा हूँ मैं आपको सबको ब्रीफ करूंगा बाद में अभी मैं वर्क्स में हूँ ड्यूटी में हूँ सर वी आर आल्सो ऑन आवर ड्यूटी प्लीज ठीक है ओके बाद में कर सकते हो आपका ड्यूटी आप करिए मैं तो किसी को नहीं रुक रहा हूँ इसलिए लेकिन मेरा ड्यूटी बता रहा है क्यों प्लीज वी वांट टू नो व्हाट एक्चुअली इज गोइंग ऑन ये कानून से पकड़ रहा है उनको प्लीज सर नों साइडमान तांगि रम तंगमान रम देमान नोंखौ साइडमान रमाया रोजी काशा मियावा काशा पर नोटिफिकेशन खाइदिका
হাইওয়ে রোড তো আসুন আরে এক এক সংখ্যা বড় এখন ছায়া মো আরে হঠাৎ মসুং যদি এক কই দিলে ওই হদান খানাবা মো হাকে মিয়াও কাইসা বড় আউটিকে নাম্বার ছদি আসু দিনে সুং বড় মো হাকে সুই দিয়া দো কোনো আমনু বুনু ইয়াখ মিয়াও হংকা বড় সোশ্যাল মিডিয়া রক বাইরে লংখা নু নখা আরে এটা যে কোন মানুষ বাইরে করতে পারে আচ্ছা স্যার বো এক আমার সাসনি আমার সামি এক না জানলে কেন এটা বাচ্চা সিয়ারে বিসিং হাইসিং লাই তংলা নরবা মো এরেং হাইসিং লাই তং চুমসনি নামা কাছ কাছ নাইনো নরক তো সিগাং বারে থেকে এরেং হাইসিং নো এরেং ছিল আমাকে লাই তং নরক তো সিগাং বারে ইনফর্ম রিজা খাই দবা সিনা না ও সিমান বিসিং তে পুলিশ রক তাবং নর তাম রক ছা বড় সাওয়া বরক সয়জন যে তাসিং নাইরি দিমান তাঙ্গাই নরলে নাইরি নাই বানা जों नायरिया पुलिस आइन साइमाया बरक जे तानातै हय हरने खलाय दङ हरने चिने एसडिपि सारजं बर आइन बोरिरि मिया जों तांगि रम जों रोड ब्लक खायो बर रम रिमिया बर आइननि बु आइन रम 24 घन्टा सिगां तो इनफर्म जों अलरेडि रजा অলরেডি ইনফর্ম যাক इनफर्म रजा जों हाइवे रोड कासना बागे जों अलरेडि इनफर्म रेखा आम चिं दायित्व जों कासना नानि बरताम खायतो जोंनि कास माने जों खागे उनो कासै दंनाय तो कासया का जागो कासना बिएसएफ नो हजला किरप्रा हाव जों सानाय हाइवे कासना जाओ आते देबा बरा और कासना दिया कोन जा कासन प्लीज कम करनी आते देबा हां আরে আইন সিকিউরিটি বাইকে নথর আমরা ফোন নাইবা नोंथां बाहाय नों थां नायबा आइन करिंगा आं बेलो जाखो आं बेलो जाताबा आं मो साया को नोंता थान्दी आं खाया मो नोंता थान्दी कक साना का माबा सानाय बले कक सानजागोन ताबबाय तामसा चलो ना বইলে অ্যারেস্ট হইব এটা সব জায়গাতে অ্যারেস্ট হইতেছে তো এখানেও তোমরা আমাদের উপরের থেকে ডাইরেকশন আছে এখানে আমরা বইতে দিতেই পারতাম না। ঠিক আছে তোমরা অ্যারেস্ট এখানে তোমরা অ্যারেস্ট হইলে তোমাদেরকে আমরা নিয়ে যাবো প্রপারলি জায়গাতে রাখুন এরপরে আর একটা টাইমের পরে অথরিটির সাথে কথা বলে আমরা আমাদের রিস্ক স্যার যদি তোমরা রাস্তা ব্লক করানোর চেষ্টা করলে আমরা এটা ছাড়া কোনো উপায় নেই বুঝতে পারছো তো এই জন্য বলছি তোমরা হয়তো তোমাদের কোনো দাবি আছে তোমরা হয়তো আইসো কিন্তু লটা মানতে হইব আনতে মানতে হইব পুলিশের ডাইরেকশনটা মানতে হইব না আমার তো একটা লস আমার তো না আপনাদের যেমন না পুলিশের না তোমাদের পলিটিক্যাল দাবি থাকতে পারে কিন্তু পুলিশ যখন এখানে আয়ে পড়ছে এবং না করতেছে স্যার আমরা এটা পরে যদি আমাদের কোনো বেআইনি থাকে আমাদের কোনো যদি বেআইনি আমরা কইরা থাকি তোমাদের রাইটস আছে তোমরা যে কোনো জায়গাতে কথা বলতে দীর্ঘদিন ধরে দাবি চলতেছে যে কোনো জায়গাতে তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে কইতে পারো কথা হলো আপনাদের যেমন প্রেসার আছে আমার প্রেসার আছে হ্যাঁ কারণ আমার রাস্তাত বইও না রাস্তাত বইও না তুলে তো বলতাম না আমরা যাই না রাস্তাত বইও না তুলে আমরা রাস্তাত বইতে পারতো না সোজা কথা রাস্তা ক্লিয়ার থাকতিব আমার রাস্তা তো এখন ক্লিয়ার করছে তো রাস্তা ক্লিয়ার থাকতিব রাস্তা ব্লক না আমরা এখন বলতাম না অনেকক্ষণ বলবো আর কি না না অন্যখানে বইলো আটক করবো ভাই এইটা হইতো না এটা একদম আচ্ছা কোন জায়গায় বলতে পারতো না কো হাইওয়ের বা বুঝতে পারছো না এই যে গেছে এই রোডের মধ্যে বুঝতে পারছো না এটা কোন হাইওয়ে এটা 108 তোমার 108 ন্যাশনাল হাইওয়ে 108 বি কবদুরিয়া হাইওয়েটা একদম হ্যাঁ হইছে না রাস্তা এখনো লম্বা কত ইমিগ্রেশন হইছে এটাই তো হইছে না না হইলে তোমরা যদি না হয়ে থাকে আর আমরা যদি কোনো কাজের উপরে তোমাদের কোনো অবজেকশন থাকে দেন ইউ হ্যাভ এ রাইট টু কমপ্লেইন এগেইনস্ট আস ওকে আর কোনো কথার দরকার নাই আমি যা বলছি এরপরে যদি তোমাদের কোনো বক্তব্য থাকে তোমরা এটা আমাদের কাছ থেকে এক্সপ্লেনেশন আমাদের হায়ার অথরিটি থেকে Sir, we are here to show the public. We are public servants. We are doing our duty, sir. We are not disturbing against you, sir. Please. ঠিক আছে না আমি তো যাইতাম না আমি যাই তোমরা তোলে রাস্তা তাহলে আমি কিন্তু বারবার কইতেছি কিন্তু রাস্তা বলতাম না যদি রাস্তা তাহলে কিন্তু আমরা না আপনি কইছে রাস্তা বইছ না আমরা কোনখানে অফিস খুলে যেত দেখিব তো না অফিসে ঢুকতে অফিস দেখতাম না কোন রাস্তা না দেখিব তো এটা তো রাস্তা আর এই কোন কথা হইলো হ্যাঁ হ্যাঁ